शायर इस्लाम की मुझे देखें, एक कवि को मुझे देखें, दूध मांगो तो हम खीर देंगे, वरना पागे एक हम चीर देंगे। दूध मांगो तो हम खीर देंगे, वरना पागे को हम चीर देंगे। सुन्नियों से न अले कोई पंगा, सुन्नियों से न ले कोई पंगा, वरना पंगा ये महंगा पड़े। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একবার কোনো বাস করবো তো আমরা রাজি আছি, তোমরা পালিয়ে গেলে হবে। নারা তাকবীর, নারা রিসালাত। রোস্টেন বলেন দিন বাহাসে যদি ডাকে দেন তো ওরা পালিয়ে যাবে, আর সুন্নিরা তেড়ে যাবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। सुन्नियों से ना ले कोई पंगा, वरना पंगा ये महंगा पड़े। बुग़्ज़ की नाक चश्मा लगा कर नजदियों ने लिखा जो छुपा। अशरफ अली थानवी, रफीक अहमद गंगोई, कासिम नदवी, इस्माइल देहलवी, फराजी नामजुल कतोना লক্ষ লক্ষ করে কত কত লিখে নবীর শানে বেয়াদবি লিখেছে। যারা বলেন ঠিক না ঠিক। বুग़्ज़ की नाक चश्मा लगा कर नजदियों ने लिखा जो छुपा कर, आम हजरत से तो बच गया है। বলেন আম মানে আপনারা সাধারণ, আর আলা হযরত মানে আলা হযরত দলিল শরীফ আছে, আম হযরত से तो बच गया है, आम हजरत से तो बच गया है, और आला हजरत से कैसे बचे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रबीउल अव्वल शरीफ, मसला के आला हजरत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। आम हजरत से तो बच गया है। পাবলিকের কাছ থেকে বেঁচে গেছ, কিন্তু মুজাদ্দিদে আলা হযরতের কাছ থেকে তোমরা কি করে বাঁচবে? তোমাদেরকে বাঁচার কোন রাস্তা আলা হযরত নেই। आम हजरत से तो बच गया है, और आला हजरत से कैसे बची। আখেরি মক্কা মানে শেষ কথাই বের আপনাদেরকে মানে শেষ ছন্দ বলে দিচ্ছি। বুঝছে ওহাবি দেওবন্দি ফারাজি, তোমরা যদি এখনো মনে করো তওবা করে আমি সুন্নি হয়ে যাবো, তো আলা হযরতের পথে তুমি আসতে পারো। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আবি মলকা গনিমতে আযাদ, জোরে বলেন না গো। দামানে আলা হযরত মে আযাদ, आप मौका गनीमत है आज़ाद, दामने अल हजरत में आज़ाद। वरना बेशर में क्या होगा कठिन दिन, वरना बेशर में रोना पड़ेगा, खून से हाथों धोना पड़ेगा, बेशर में रोना पड़ेगा, खून से हाथ धोना पड़ेगा।